यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की दरख्वास्त की गई है। यूरोप के सियासतदानों ने नोबेल कमेटी से अमन के नोबेल इनाम के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नामजद करने की दरख्वास्त की है। साथ ही नामजदगी के अमल को 31 मार्च तक तौसी करने का मुतालबा किया गया। यूरोपीय सियासतदानों के एक ग्रुप ने 2022 के उम्मीदवारों पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है और फहरिस्त में ज़ेलेंस्की के साथ साथ यूक्रेन के अवाम को इस अवार्ड के लिए नामजद करने की दरख्वास्त की है। इस साल नोबेल अमन इनाम का ऐलान 3 से 10 अक्टूबर के दरमियान किया जाएगा। सन 2022 के नोबेल अमन इनाम के लिए 251 अफराद और 92 तंजीमों ने दरख्वास्तें दी हैं। कौन जानता था कि 2015 में रिलीज होने वाली टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपल में सदर का किरदार निभाने वाला अदाकार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 4 साल बाद 2019 में हकीकी तौर पर यूक्रेन के सदर बन जाएंगे। पेश है की रिपोर्ट। गुज़श्ता साल दिसंबर के इस फुटेज में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी अफवाज से मिल रहे हैं। यूक्रेनी रहनुमा अपने मुल्क और हमलावर रूसी अफवाज के दरमियान तनाज़े में एक हीरो बनकर उभरे हैं। दुश्मन के फज़ाई हमलों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव को छोड़ने से इनकार कर दिया है। Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. एक हफ्ते कबल अपने खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं यहाँ कीव में हूँ, रूपोश नहीं हूँ और न मैं किसी से डरता हूँ। मैं यही रहूँगा जब तक कि हम ये जंग जीत ना जाएं। ज़ेलेंस्की का ये जज्बा उनकी मकबूलियत में गैर मामूली इजाफे का सबब बना है। यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने के बाद ज़ेलेंस्की एक अदाकार और कॉमेडियन बन गए। ज़ेलेंस्की टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक उस्ताद के किरदार में नजर आते हैं, जिसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। इसमें वो मुल्क में करप्शन के खिलाफ एक जज्बाती तकरीर करते हैं जो लोगों को पसंद आती है और वो मुल्क की सदारत तक पहुंच जाते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपनी जमात का नाम भी इसी टीवी प्रोग्राम के नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल पर रखा है और अपनी सारी इंतखाबी मुहिम सियासत में करप्शन खत्म करने और मुल्क के मशरकी हिस्से में अमन बहाल करने के नारे पर चलाई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यूक्रेनी स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रॉरी फेनिन कहते हैं, सियासत के बारे में उसका नुक्ता नज़र वाकई तब्दील होता दिखाई देता है जब यूक्रेनी बाशिंदे साबिक सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ इस जद्दोजहद में अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं जो 2014 में रूसी फेडरेशन के लिए मुल्क से फरार हो गए थे। ये पूरे यूक्रेनी अवाम के लिए वाकई एक अहम टर्निंग पॉइंट था। 2015 में एक कॉमेडियन के तौर पर ज़ेलेंस्की ने राब्ता लाइन पर यूक्रेनी फौजों के लिए परफॉर्म किया था, जिसे डॉन बॉस के नाम से जाना जाता है, और उसने फौजियों के लिए रकम इकट्ठी की थी। उसने वहां फौजियों के हौसले भी बुलंद किए। ज़ेलेंस्की ने 2019 में इंतखाबात में एक अरबपति ताजिर को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। उन्होंने 73% वोट हासिल करके 20 मई 2019 को मुल्क के छठे सदर का हलफ उठाया और 4 करोड़ 40 लाख लोगों के रहनुमा बन गए।
دیکھیے یہ واضح ہے کہ زیلنسکی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو کسی دوسرے یوکرینی سیاستدان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے ان کی قائدانہ صلاحیت ہے۔ وہ منفرد ہیں، ان کے پاس کرشمہ ہے، یہ فرضی نہیں ہے اور یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زیلنسکی کی حب الوطنی حقیقی ہے، سچی ہے، اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں اس کا مزاج شفیق اور مہربان ہے۔ زیلنسکی نے بدعنوانوں کی طاقت کو توڑنے کا وعدہ کیا تھا، جنہوں نے سوویت یونین کی تحلیل کے بعد سے اپنے مقاصد کے لیے یوکرین کو بے دریغ استعمال کیا، اور روس کے حملے سے پہلے زیلنسکی نے اس تعلق سے کچھ حد تک کامیابی بھی حاصل کی۔ لیکن زیلنسکی نے اپنے دور اقتدار میں کچھ غلطیاں بھی کی۔ پروفیسر ڈاکٹر روری فینن کہتے ہیں، دیکھیے زیلنسکی نے تبدیلی کے لیے بعض اوقات ٹھوکریں کھائی ہیں، اور کبھی انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلد بازی بھی دکھائی ہے۔ مثال کے طور پر وہ ان شخصیات کی عہدوں پر تقرری کرتا ہے جو کہ قابل اعتماد ہوں اور وفادار ہوں، لیکن ان دوستوں کو حکومت اور سیاست کا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ یوکرین کی خود مختاری کے لیے زیلنسکی کے موقف کی دلیری کی توقع ایک ایسے شخص سے نہیں کی جا سکتی تھی جس کی کئی سالوں سے سب سے بڑی سیاسی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ماسکو کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ زیلنسکی روس کے ساتھ امن پر بات چیت کر سکتے تھے، جس نے 2014 میں کریمیا کو یوکرین سے چھین لیا تھا۔ اس وقت کشیدگی میں ایک اندازے کے مطابق 15,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے روس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ دیکھیں ہم کسی سیاسی شخصیت کو رومانوی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ہم اسے دیکھتے ہیں وہ جرأت مند نظر آتا ہے، اور اصولی قیادت کی تعریف کرنی بھی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور زیلنسکی اس قیادت کو درست شکل دے رہے ہیں۔ روسی حملے نے یوکرینی صدر کو بین الاقوامی سطح پر ایک منفرد شناخت عطا کی ہے۔ ایک طاقتور رہنما کے طور پر دنیا کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی ہے۔ ہمت، اچھے مزاج کے ساتھ جس نے اس کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے مغربی ہم منصبوں کو متاثر کیا، وہ زیلنسکی ہیں۔ زیلنسکی نے گزشتہ روز برطانیہ کے پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ ان کی تقریر میں جنگ کے وقت کے رہنما ونسٹن چرچل کی بازگشت تھی۔ زیلنسکی نے کہا تھا، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم سمندر میں، ہوا میں آخری دم تک لڑیں گے، ہم اپنی سرزمین کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے کریں گے، لیکن لڑتے رہیں گے۔ ہم دشمنوں سے جنگلوں میں، کھیتوں میں، گلیوں میں اور ساحلوں پر لڑیں گے۔